बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और ख़बर ये है कि धड़ाधड़ जो हज 2026 है उसके वीज़े कैंसिल होना शुरू हो गए। आखिर सऊदी अरब ने ये क्या कर डाला है? आज़मीन हज शदीद परेशान, पाकिस्तान समेत दुनिया के तमाम ममालिक के अंदर इस वक्त तशवीश की लहर दौड़ गई है। सऊदी अरब की जानिब से ये हज के वीज़े क्यों कैंसिल किए जा रहे हैं, इसकी तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है, पाकिस्तान ने आज भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों के परखच्चे उड़ा दिए, बहुत बड़ी तादाद में हलाकतें, इसकी भी तमाम तरह डिटेल। जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से कुछ नई कार्रवाइयाँ की गई हैं अफगानिस्तान के अंदर, उसकी भी डिटेल्स। और नाज़रीन अमरीकी डॉलर को रूस ने बहुत बड़ा झटका दिया है, पाबंदी लगा दी गई है और इस वक्त सूरत हाल यूरोपीय ममालिक के लिए क्या है, ये तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ हम आज के वीलॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पूरी दुनिया के अंदर आपको पता है कि लाखों की तादाद में जो फर्जंदान तौहीद हैं वो आज हज की जो है सआदत हासिल करने के लिए जाते हैं और इसमें तमाम उम्र के बच्चे भी शामिल होते हैं, यानी उसमें पूरी पूरी फैमिलीज जाती हैं और इसमें पता है कि बड़ी सादत समझी जाती है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगाते हैं हज जो है उसका फरीज़ा अदा करने के लिए। बहरहाल नाज़रीन, ये हर उम्मत मुसलमान से ताल्लुक़ रखने वाले हर कलमा गो का एक ख्वाब होता है कि वो हज बैतुल्लाह की जो है वो सादत हासिल करे। लेकिन नाज़रीन, जो सऊदी हुकूमत है उनकी जानिब से आए रोज़ क़वानीन में तब्दीली की वजह से अब मसाइल जो हैं वो आम लोगों के लिए बढ़ना शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन, जो खबर हमारे पास आ रही है वो ये है कि सऊदी अरब की वजारत हज ने फौरी तौर पर जो अहकामात दिए हैं वो 15 साल तक की उम्र के जो आज़मीन हज हैं, यानी जो भी बच्चे साथ लेके जाते हैं 15 साल तक की उम्र उनकी उम्र है, उन सब के वीज़े कैंसिल कर दिए हैं। वो दुनिया के तमाम ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों अफराद हैं जो अपने बच्चों को साथ लेके जा रहे थे, अपनी फैमिली को साथ लेके जा रहे थे, अब उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। नाज़रीन, सऊदी हुकूमत ने कहा है कि जितनी भी एयरलाइंस हैं उनको अहकामात दे दिए गए हैं कि 15 साल तक के जो बच्चे हैं उनको वो जो है वो बोर्ड नहीं करेंगे, उनको बिल्कुल भी वो उसमें जहाज़ में नहीं बैठने देंगे क्योंकि यहाँ पे आके उनको सऊदी अरब में बिल्कुल नहीं उतरने दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा मसला है। क्यों? इसकी वजूहात क्या हैं? नाज़रीन, जिस तरह से गर्मी का मौसम है, वैसे पहले भी इंतज़ामात तो होते हैं लेकिन वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोगों की कैजुअलिटीज़ होते हैं, बड़ी तादाद में लोग गर्मी की वजह से जो है वो उनका इंतकाल हो जाता है हज अदा करने के दौरान और हर दफ़ा इस तरह के मामलात होते हैं। लास्ट टाइम भी आपने देखे कि बहुत सारे अफसोसनाक जो विजुअल्स हैं वो सामने आए। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अमूमन लोग क्या करते हैं कि वो अपने बूढ़े वालिदैन को भेजते हैं और उसकी वजह ये नहीं होती कि वो उनको बूढ़ी उम्र में भेजेंगे। अमूमन ये होता है कि वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं तो उसके बाद यानी हालात ही तब इजाज़त दे रहे होते हैं। अब जब आप 10-12 लाख रुपया लगाते हैं हज अदा करने के लिए तो डेफिनेटली उसके लिए जमा पूंजी लगानी पड़ती है सादत हासिल करने के लिए और ज़िंदगी में जब रिटायरमेंट के बाद ही इस तरह के मौके मिलते हैं और बड़ी तादाद में जो बुज़ुर्ग हज़रात वहाँ पे जाते हैं तो उनके लिए जब कोई यंग साथ नहीं होता तो बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं और इसी वजह से कैजुअलिटीज़ भी वहाँ पे ज़्यादा होती हैं। ज़्यादा लोग जो हैं वो जान की बाजी हार जाते हैं जो बुज़ुर्ग होते हैं। गर्मी की शिद्दत और दीगर मसाइल और इंतज़ामात जो हैं उस हवाले से बड़ा चैलेंज होता है सऊदी हुकूमत के लिए। तो अब उन्होंने कह दी कि 15 साल तक के जो बच्चे हैं उनको हज पे नहीं आने दिया जाएगा, पाबंदी लगा दी गई है। तो उन वालिदैन को एक ये भी कहा गया जी कि आपके जो पैसे हैं वो रिफ़ंड कर दिए जाएंगे, यानी हज के लिए जो पेमेंट्स जमा करवाई गई हैं वीज़ा कैंसिल होने तक की तमाम तर पेमेंट्स हैं वो अदा कर दी जाएंगी, लेकिन फ़िलहाल इसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। इसके बाद नाज़रीन एक और अहम तरीन डेवलपमेंट है, एक और बड़ी ख़बर है और वो है पिसनी के इलाके के अंदर आज पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के इरादे खाक में मिला दिए। बहुत बड़ी कार्रवाई करने जा रहे थे जिनमें से 4 को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है, जबकि इसकी कोशिश के दौरान कि जब इनको जहन्नुम वासिल किया जा रहा था तो वतन अजीज़ के 2 बेटे जो हैं वो भी
جام شہادت نوش کر گئے ہیں۔ تو ناظرین، اس وقت وطن عزیز شدید ترین حالات سے دوچار ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ معاملات کیا چل رہے ہیں، لیکن سیکیورٹی فورسز روزانہ کی بنیاد پہ دشمن کے خلاف آپریشنز بھی کر رہی ہیں، اور اس میں جو وطن کے بیٹے ہیں وہ اپنی جانیں بھی نشاور کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے جو وطن کے بیٹے اس وقت اس مبارک مشن پہ موجود ہیں۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتی چلے کہ ایک اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ ڈیولپمنٹ اس کے حوالے سے بڑی اہم ہے، خاص طور پہ روس اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے۔ ناظرین، روس نے اب باقاعدہ طور پہ بڑا اعلان کر دیا ہے ڈی ڈالرائزیشن کے حوالے سے۔ آپ کو پتا ہے کہ پہلے چائنا اور اس کے بعد روس، اب دونوں ممالک نے ایکا کر لیا، چونکہ دنیا کی معیشت کے اوپر بڑا اثر ہے ان ممالک کا، روس کا انرجی کے حوالے سے، اور چائنا جو ہے وہ دیگر معاملات کے حوالے سے۔ اب چائنا نے امریکی ڈالر کو ڈچ کرنے کے لیے واضح طور پہ کہہ دیا جی کہ اب جتنی بھی ہماری ٹریڈ ہوگی وہ یوان کے اندر ہوگی اور یا دیگر جو کرنسی ہے اس کے اندر ہوگی، لیکن کسی بھی قسم کی ہم ڈالر کے اندر لین دین نہیں کریں گے۔ اسی طرح سے روس نے امریکہ کو بہت بڑا دھچکا دے دیا ہے۔ امریکہ کو انہوں نے کہا ہے کہ یورپ کے ممالک ہیں، چونکہ انرجی کی ضرورت یورپ جو ہے وہ رشیا سے پوری کرتا ہے، تو انہوں نے تمام تر یورپی ممالک سے کہا ہے کہ جو بھی تیل اور گیس ہے وہ آپ کو یوان کے اندر یا پھر رشین کرنسی روبل کے اندر آپ کو پے کرنا پڑے گا، ادروائز دیگر جو ڈالر ہے، خاص طور پہ ڈالر کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے کہ یوان اور روبل چلیں گے، اس کے علاوہ ڈالر جو ہے وہ نہیں چلے گا، ڈالر پہ مکمل طور پہ پابندی ہے۔ تو ناظرین، امریکہ کی اجارہ داری جو اسے سپر پاور بنائے ہوئی تھی، جو پیٹرو ڈالر کا اس کا ایک پلان تھا، وہ سارے کا سارا تو اب چوپٹ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ ایک صدی انہوں نے حکمرانی کی ہے، اور اب جو ہے وہ ایک صدی کے بعد یہ سارے کا سارا جو ان کا نظام ہے وہ کولیپس کر چکا ہے۔ امریکہ ناظرین اب اپنے طیارہ بردار جنگی بحری بیڑوں سے جو دنیا کو ڈرایا کرتا تھا، اب ایران کے ساتھ جنگ میں ان کا وہ جو ڈیٹرنس تھا، جو خوف تھا، وہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ اب آ جائے کہ انہوں نے کسی بھی طریقے سے اب فیس سیونگ لے کے تو وہاں سے نکلنا ہے۔ دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ عرب ممالک جو ہیں وہ بھی امریکہ کو کہہ رہے ہیں جی کہ ہم اپنی سیکیورٹی خود کریں گے۔ آج یورپی یونین جو ہے، ایک جرمن چانسلر جو ہے، اس نے بھی آج کہا کہ یورپی ممالک جو ہیں وہ اپنی سیکیورٹی کی ذمہ داری خود لیں، امریکہ جو ہے وہ سیکیورٹی کرنے کے قابل نہیں رہا۔ ناظرین، اس وقت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو کام کیے جا رہے ہیں، جو اس طرح کے فیصلے لیے جا رہے ہیں، ان فیصلوں کی وجہ سے اب امریکہ جو ہے وہ اس کا جو سپر پاور کا تاج تھا وہ اب گرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ عملی طور پہ ایران نے چند دن پہلے بھی کہا تھا کہ چائنا جو ہے وہ دنیا کی سپر پاور بن چکا ہے، لہٰذا امریکہ جو ہر جگہ پہ دندناتا پھرتا ہے اور اپنا جو اثر و رسوخ جھاڑنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ اب نہیں رہا۔ اب نیو ورلڈ آرڈر آ چکا ہے اور امریکہ جو ہے وہ سپر پاور بننے کے قابل نہیں ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں، اور ڈیفینیٹلی اس کے بعد جو امریکہ ہے وہ بھی رد عمل دے گا، اور امریکی رد عمل کس قسم کا ہوگا اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ٹرمپ کچھ بھی کر سکتا ہے جب اسے اپنا آپ ڈوبتا ہوا دکھائی دے گا۔ یہ ناظرین تازہ ترین اپڈیٹس، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔